Hey, what's up for today's video? Nagabinaan na sa ta karon guys kay pick up ta diri og garland para ni ugma sa graduation. Grabe, ngit-ngit ta kay diri guys oh. May suga, di aray suga o kana isa oh. Pero diri hayag. Binakog dito sa kuan bay. Rosewood, wala ra kabot na ning Rosewood ay. Mana na? Garland? Tara ma'am, oh. Kita kayo sa kung na dire ma'am. Noms, motovlog. Okay, so, thank you boss. Ay balay dia o karaan dia o.